अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जो मुल्क के हालात रहे, इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद उनकी रिहाई, सियासतदान हुक्मरान अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने ये कहा नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, आसिफ जरदारी के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज शरीफ के साथ क्यों हुआ, दूसरे भी सियासतदानों के साथ अच्छा नहीं हुआ, यही तमाम बातें चल रही हैं हमारे मुल्क में। इखलाकी और कानूनी आईनी अगर हम देख लें, इस्लाहात कैसे होंगे, इसके बेहतर और पार्लियामेंट के मजबूत कैसे होगी, हमारी पार्लियामेंट मजबूत किस तरह से किया जाएगा, हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है, तमाम सियासतदान आवाज़ें उठा रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब जो सियासी पार्टियां हैं वो आवाज़ें उठा रही हैं। झूठ, बदमनी, कब्ज़ाखोरी, मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि मुनाफाखोरी और सूदखोरी और उसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ किस तरह से हमारा मुल्क जा रहा है, हम किस दहाने पे जा रहे हैं। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तोड़ जोड़ की सियासत, मिली भगत, महंगाई कर देना मुल्क के अंदर, ये कहाँ का कानून है, इसके ऊपर कोई सियासी पार्टी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। आज हमारा मौजू यही होगा और इससे हट के एक बहुत छोटी सी खबर है लेकिन बहुत बड़ी खबर बनेगी, उस तरफ भी हम आएंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करा दूं। पीपीआई के पंजाबी पख्तूनख्वा पार्टी के चेयरमैन जनाब मलिक यासिर आवान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। और उसके साथ ही समाजी रहनुमा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोर कमेटी के मेंबर जनाब हाजी शरीफुद्दीन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, एक मुल्क है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक सूबा है सिंध, और सिंध का एक शहर है कराची, जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जो माशी एतबार से और तमाम मामलात से सबसे बड़ा शहर कहलाता है, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। उस शहर कराची जो रोशनियों का शहर था, उसके बहुत से ज़िले हैं, बहुत से इसका नाम क्या है इलाके हैं। एक इलाका, एक ज़िला है मलीर कोरंगी के नाम से, उसमें एक इलाका है जो है सौदाबाद। सौदाबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं असलम परवेज साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं असलम परवेज साहब। और नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो शख्सियत मौजूद है, हम आप बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लंदन से यानी कि यूके से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब अशफाक अहमद कुरैशी साहब। अशफाक अहमद कुरैशी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। तो मैं अब पहला सवाल करूंगा जनाब मलिक यासिर आवान साहब से। जी, ये जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर रिहाई, और अब दोबारा से ये मामलात सियासी बिगड़ गए, हमारे मुल्क की हालात बिगड़े, आपने गुज़िश्ता दिनों देखा, तो आप क्या देखते हैं कि ये किस डगर पे जाएंगे और किस निगाह से आप देखते हैं इस रिहाई को और इस गिरफ्तारी को? बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आसिफ भाई, आपका, आपने इस इतने हसास मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं एहतजाज करूंगा इस चीज़ पे कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमारे फ़ौजी इमलाक को नुकसान, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कई कीमती जानें उसमें ज़ाया हो गई, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है ना भाई किसी भी चीज़ की, किसी भी मुआशरे में, वो उनकी होती है जिनके हाथ में इक़्तिदार हो, जिनके हाथ में तमाम तर ताकतें होती हैं, कानून होता है, अख्तियार होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो थी उनकी थी, जिन्होंने रेंजर्स को आइन के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल किया। क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ज़मान पार्क के मामलात के बाद क्या हुआ, किस तरह से धरने हुए, तोड़ फोड़ हुई, कि अगर हम इस तरह एक शख्स की किसी तबके का, तो वो लीडर है ना जी इमरान खान, आप ना माने, मैं ना मानूं, मेरे साथ बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान ना माने कि वो हमारा लीडर नहीं है, लेकिन एक हमारे पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद का वो लीडर है जो उसको अपना लीडर समझते हैं। उनके जो एहसास है ना, उनके उसको मजरू किया गया
عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے جب فوٹیجز ہم نے دیکھے تو اس سے ان کے احساسات مجروح ہوئے، اس سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس میں شرپسند عناصر نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور اب ہم کل سن رہے تھے کہ فورسز نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی، اور یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی اگر کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے یا کوئی قانون اپنا راستہ بناتا ہے تو کم از کم شرپسند عناصر اس طرح کے معاملات نہ کر سکیں. لیکن آصف بھائی، اس کی ذمہ داری اگر ہم کسی پہ ڈال سکتے ہیں نا تو وہ ہمارے ملک کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کیونکہ انہی کے حکم پر گرفتاری ہوئی. تو کیا انہی کا کام نہیں تھا کہ کسی بھی قسم کا اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی روکیں؟ پولیس کہاں تھی پنجاب کی جب لوگ ہمارے سرکاری تنصیبات کی طرف جا رہے تھے؟ پولیس نے بالکل سارا گراؤنڈ خالی کیوں چھوڑا کہ ان کو جانے دیا جائے؟ تنصیبات ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حساس اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان حساس اداروں کو بھی بولا گیا اور اس کے اوپر حملہ کیا گیا. سرکاری تنصیبات سے ریڈیو تھا، سرکاری تنصیبات سے مراد آصف بھائی وہی ہمارے فوجی اداروں کے جو دفاتر ہیں وہی ہیں. لیکن دیکھیں اس کا باہر کا جو ایریا جہاں سے وہ لوگ گزر کے آئے ہیں وہاں تو پولیس کا کام تھا ان کو روکتی. اچھا، پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھی گولیاں چلا دیں، کیونکہ آخر وہ پاکستانی ہے. کچھ بھی ہم نے بہت سے فوٹیجز دیکھی ہیں، بہن بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو اس سے اور زیادہ ایک انتشار پھیلا. پولیس کا کام تھا آصف بھائی کہ وہ ان لوگوں کو اس کور کمانڈر ہاؤس یا جو بھی فوجی تھیں عمارتیں ان تک جانے ہی نہ دیا جاتا. لیکن سر پولیس پہ بھی تو پتھراؤ کیا گیا، پولیس کو بھی تو مارا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس کو نہ مارا گیا، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں جانوں اشفاق احمد قریشی صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، اب مولانا فضل الرحمان پی ڈی اے کے جو ہیں، اس کا نام کیا ہے، سربراہ، ان کو سکتہ کیوں ہو گیا اور انہوں نے احتجاج کیوں شروع کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم دھرنا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ کیا خبریں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے یو کے میں؟ دیکھیں جی، میرے پاس 3 پوائنٹس ہیں. پہلا جو کوشچن آپ نے پوچھا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون سا سسٹم کیا جائے، کون سا طریقہ کیا جائے جس سے امن امان بھی ہو اور بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو. پہلے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ. بیسیکلی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سیم سسٹم ضیاء الحق اور بھٹو کا بنا ہوا ہے. ضیاء الحق صاحب سوچتے تھے اگر میں نے بھٹو کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے پھانسی دے دے گا. اب اگر میں نہیں چھوڑتا، اگر میں ان کو چھوڑ دیا تو مجھے پھانسی دے دے گا، بہتر ہے کہ میں اس کو پھانسی دے دوں. اب موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی دہانے پہ کھڑی ہے، اسی پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم رانگ ہے. میں یہاں پہ نہ عمران خان کی نہ حکومت کی فیور کروں گا. میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے. پاکستان سے بہتر مجھے کوئی جگہ یا کوئی عزیز چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم پاکستان کی بینیفٹ کے لیے سوچیں کہ موجودہ حکومت اتنی بکلاہٹ کی شکار ہے کہ آپ یقین جانیں کہ میں ایک جس کو آپ کافر ملک کہتے ہیں، میں وہاں میری زندگی ختم ہو گئی پوری. ابھی حال ہی میں ایک ان کے نائب پرائم منسٹر سے معمولی سی غلطی ہوئی، وہ شرم سے ریزائن کر کے چلے گئے یو کے میں. تو ہمارے ہاں ایک تو شرم ختم ہے اور اتنا ڈھیٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. یقین کریں کہ یہ موجودہ حکومت کو جتنی گندی گالیاں میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا، ان میں سے کوئی بھی عزت والا ہوتا تو ریزائن کر کے چلا جاتا. اور یہ اس قدر کیا کہتے ہیں اقتدار کے نشے میں ہے، تو یہ یزیدیت کا ایک عکس ملتا ہے. یزید اقتدار کے لیے نواسہ رسول کو نیزہ پر لے گئے. تو یہ وہی لوگ، وہی لابی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. اگر ان کو پاکستان سے پیار ہے، اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت عوام کے ہمدرد ہے، تو جس قدر پاکستان میں مہنگائی، جس قدر پاکستان میں ایک طوفان آیا ہوا ہے، ان کی خاطر، پاکستان کی صدقے کی خاطر. سر یہ تو میں نے شروع میں انٹرویو میں کہہ دیا نا کہ توڑ جوڑ تو ہوتی ہے. ہمارے ملک میں توڑ جوڑ ہی سیاست پہ چل رہی ہے. عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی بینیفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دالوں کے کیا ریٹ ہو گئے. ایک عام
یعنی کہ سبزی جو بیچارے غریب آدمی کھا لیتا تھا اس کی کتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ وہ خرید نہیں سکتا، اس کا قوت خرید ہی نہیں ہے۔ جی اصل آپ تو بہت پرانے پی ٹی آئی کے ہیں، آپ تو بنیادی لوگوں میں سے ہیں پی ٹی آئی کے۔ میں آپ عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ پارٹی شروع ہوئی تھی عمران خان کی، میں پہلا کارکن ہوں، عوامی سینٹر میں کراچی میں آفس کھولا تھا، جب میں وہاں آفس میں گیا تو مجھے وہ لوگ نظر آئے جس کی وجہ سے عمران خان کو ابھی تک تکلیف ہوئی، تو میں نے کہا یہ پارٹی نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھ لیں وہ شیلڈ جو بنائی تھی، میری بھی جوانی تھی، عمران خان کی بھی جوانی تھی، میں پہلا ان کا کارکن ہوں، اور میں نے ان کو ایک پہلے ہی بتا دیا تھا اگر اس ٹائپ کے لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کچھ نہیں ترقی کر سکتے۔ لیکن سر وزیر اعظم بنے، عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اس وقت بھی ان کی دیکھیں نا سر، ان کے کتنے لوگ پاکستان کے ان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ کورٹ جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ نے رات بھی دیکھا جس وقت وہ جیل سے رہا ہو کے وہ اپنے گھر جا رہے تھے، ایک تو رات کو دیر سے پہنچے، پھر اس کے بعد ایک جم غفیر تھا، سر نظر آ رہے تھے، یہ چاہت ہے سر۔ اب میں آپ کو عمران خان کی سچائی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی نیت صاف ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ غلط آدمی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں اپنا کور کمانڈر کے ہاں حملہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا عمران خان کے بندے تھے؟ یہ ہندوستان کے بندے ہیں، یہ ہندو ہیں جنہوں نے پاکستان کے کور کمانڈر اور ہماری آرمی پہ اٹیک کیا۔ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کی لابی پوری پاکستان میں آئی ہوئی ہے۔ آپ ہندوستان کے چینل دیکھیں تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے عمران خان آزاد ہوا تو تھوڑی تھوڑی وہاں مایوسی ہوئی ہے انڈیا میں، کین یو بلیو اٹ؟ تو پاکستانی قوم کو میں میسج دینا چاہتا ہوں، قہر خدا آپ لوگوں پہ آ چکا ہے، آپ قہر خدا کو ایکسپٹ کریں، کیونکہ قہر خدا مہنگائی کی شکل میں، بددیانت حکمران کی شکل میں، اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں وہاں ظالم حکمران پیدا کرتا ہوں۔ تو ظالم حکمران آپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ چیف آف آرمی صاحب، آپ اگر میرا میسج ان تک پہنچ جاتا ہے تو چیف صاحب میں عاصم منیر صاحب سے عرض کروں گا کہ 90 ڈیز کے لیے آپ پاکستان کے لیے، آپ اسلام کے لیے، آپ قرآن کے لیے انٹرفیئر کریں اور ایک فیئر الیکشن کروائیں۔ جی اشفاق صاحب انہوں نے تو منع کر دیا ہے، ان کا تو بیان آ چکا ہے کہ فوج کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ابھی دوبارہ میں آتا ہوں آپ کے پاس سوال لے کے۔ میں سیکیورٹی گارڈ ایز اے چیف آرمی، ایز اے سیکیورٹی گارڈ، وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کر کے آئیں اور الیکشن کروائیں، اور صاف یہ سارا کام پورے کا پورا جو سسٹم صحیح ہو جائے گا، جس میں سے ہمارے تمام پاکستان سیف ہو جائے گا۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ نا امیدی کفر ہے، نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک بڑا مضبوط ہے اور انشاءاللہ مزید ہوگا مضبوط، لیکن اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں سر، بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ ہماری جان، ہمارے بچے پاک آرمی پہ قربان ہے۔ میں ہندوستان کو آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک ریٹائر میجر گورو آریہ ہمیں ٹی وی پہ ہمارے بچوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو میسج دیتا ہے۔ میں نے ان کو صاف کہہ دیا ہے، چلے اگر بلاول کی آپ نے عزت نہیں کی، سیاست اپنی جگہ پہ، بلاول ہمارے ملک کا بیٹا ہے، آپ نے ہمارے ملک کے بیٹے کی جو بے عزتی کی ہے، ابھی نندن کو یاد کرو، ہم نے وارننگ دے کر تم سے بدلہ لیا تھا۔ آج میں بلاول کا بدلہ میں کہتا ہوں، چاہے میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں لیکن وہ میرے ملک کا بیٹا ہے، میں بلاول کا بدلہ انڈیا کے حکمرانوں سے کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا میرے پاس۔ میں شریف صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح سے یہ ہمارے ملک میں ہوا، جیسے کہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں ہمارے یہ جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے، اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرے دوست نے کہا کہ باہر کے ملک میں، ہندوستان میں ان کے رہا ہونے سے مایوسی ہوئی۔
हिंदुस्तान से हमारा क्या वास्ता, हमारा पाकिस्तान से वास्ता, हम पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी थोड़ी हैं। और इमरान खान की जो इन्होंने तारीफ की है, इमरान खान की कोई एक खूबी तो बताओ कि क्या खूबी है उसके अंदर जो तारीफ की है। चंद लोग हैं उनके साथ जो उसके साथ निकलते हैं, जो बेरहरवी का शिकार है वो उसके साथ निकलते हैं, वो उसका साथ देते हैं। इमरान खान 3.5 साल रहा, उसका कोई एक कारनामा बताओ कि उसने ये काम किया है सर, पाकिस्तान के लिए। काम भी तो करने नहीं दिया सुनने है। ना नहीं इमरान खान और कितना को काम करेगा, सुनो नहीं नहीं देखिए आप देखिए ना, कितने दिन काम करेगा, 3.5 साल तो हो गए उसको। 3.5 साल क्या, ये तो 13 14 ना, ना, साल ना। रहे, 30 कौन रहा? साल इनकी हुकूमतें अब रही हैं। किसकी रही बताइए आप, अच्छा आप बताइए, जोड़े उसको। पीपल्स पार्टी की 30 साल हुकूमत रही है। अगर आप भुट्टो के दौर से आप देखें और आसिफ मेरी बात जरदारी तक, सुनो। तो आप 30 साल 5 की साल हुकूमत पूरे इनकी किसी को बनती नहीं है। करने दिए, आप 5 साल किसी को पूरे नहीं करने दिए। क्यों हाँ। क्या आसिफ जरदारी साहब ने 5 साल वो में तो हुकूमत सदर नहीं की? पाकिस्तान थे, वजीर आजम थोड़ी थे। हुकूमत तो थी हैं? ना, आज भी ना, हुकूमत ना, किसकी है? अब सिर्फ भी उसकी हुकूमत हुकूमत किसकी है ये है, आसिफ बताइए। उसकी पीटीआई की हुकूमत है, सदर उसका है, आरिफ अलवी है उसका सदर, कुछ तीर मार के दिखाए वो। सदर के पास अख्तियारात तो नहीं अच्छा सदर के ठीक पास क्या है कहाँ है? नाज़रीन, इस पे हम हैं? और गुफ्तगू करेंगे। यहाँ हुआ एक छोटा सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है मौजूदा हालात पे जो पाकिस्तान के हैं, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान MKM पाकिस्तान के सरबराह रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। रऊफ सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद जो मुल्की हालात हुए, फिर इसके बाद PDM ने के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना देना शुरू कर दिया, और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे मैं अपना धरना दे रहा हूं और हमारे मुतालबात माने जाए। तो कौन से ऐसे मुतालबात है, क्या ऐसा हुआ है, आप किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि आप सीनियर सियासी रहनुमा हैं और पाकिस्तान MKM के आप सरबराह हैं। देखिए, सरबराह तो MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है, लेकिन बहरहाल आपने जो सवाल किए तो ये काफी सवालात एक साथ हैं जो गुज़िश्ता 3-4 रोज में पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का शर्मनाक तरीन वाक़यात है। ऐसे वाक़यात तो उस ज़माने में भी नहीं हुए जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी और तहरीक तालिबान ने पूरे पाकिस्तान को खून में नहला दिया था। ये कैसा एहतजाज, इसको एहतजाज भी नहीं कहा जा सकता, ये तो खुला लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना और फिर अपने तमाम वो लोग जो कि यहाँ पर मिलिटेंसी में रहे हैं उनको साथ मिलाकर और तो और फौज की तंसीबात पर हमले किए गए। और ये बिल्कुल वाजे किसी भी मुल्क में होता है कि जब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को चैलेंज करते हैं और एक कंकर भी फेंकते हैं तो वो पत्थर पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ होता है जी। इसमें कोई रियायत की तो बात ही नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरीके से अदालतों का रवैया रहा है वो तो बड़ा हैरानकुन है। हम भी 7-8 बरसों से अदालतों के अंदर मौजूद हैं। रिलीव तो छोड़िए, हमें तो जुर्म बेगुनाही में 7-7 बरस से अदालतों में हम पेश होते हैं। पार्टी की पूरी लीडरशिप तज़ीक आमेज रवैये तक हमने बर्दाश्त किया है। अच्छा रऊफ सिद्दीकी साहब, दफा 144 लगी हुई है पंजाब में, इस्लामाबाद में नाफिज है, और उसके बाद ये फजलुर रहमान साहब का धरना दे देना और इस तरह के एहतजाज कर लेना, तो क्या आप भी हुकूमत का हिस्सा है, तो आप ये बताइए क्या ये कानून आपके लिए नाफिज नहीं होता है या कोई एकदम नया कानून बन जाता है या कुछ दफा 144 हटा दी जाती है? नहीं, मसला ये है कि आप तो इस बात को अभी रो रहे हैं कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी ये करने जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि हुआ क्या है 3-4 दिन में। तमाम कानून का वायलेट किया गया है और बाई हक और बाई कुर्ब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ये देखती रही है कि क्या इस तरीके से भी होता है कि आप पूरे मुल्क के अंदर आग लगवा दें और उस आग लगाने में रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट इन्वॉल्व हो और फिर ये कहा जाए कि जनाब ये तो सब एहतजाज था, गुस्सा था। मतलब है जब कराची के अंदर मामूली सा भी एहतजाज होता था और उसके ऊपर झगड़ा हो जाता था तो पूरा मीडिया कहता था दहशत गर्दों ने हमला कर दिया।
यहाँ पे तो दहशत गर्दों का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर तो हुकूमत को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो नजर भी नहीं आ रहा है। अच्छा रऊफ भाई, आखिरी एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्या आप ये पीडीएम के सरबराह जो एहतजाज कर रहे हैं इसका हिस्सा बने या बनना चाहते हैं? हम तो पीडीएम का हिस्सा है नहीं यार, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। पीडीएम के हिस्से के हवाले से जो ये एक सियासी एहतजाज उनका हक है, हर एक का हक है। अगर अदालत के अंदर इस तरीके से फैसले होंगे, हवाओं और खलाओं में फैसले होंगे, तो उसको कौन मानेगा। आज अदलिया के जो सीनियर तरीन, जो मुखलिस तरीन और वाकतन इंसाफ पसंद जुडिशरी के जो लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अदालत को लाके कहाँ खड़ा कर दिया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी भाई, एक गिरफ्तारी हुई थी, अगर तरीक़ेकार गलत था तो उसके ऊपर एक तरीका होना चाहिए था, एक एहतजाज का तरीका होना चाहिए था। लेकिन हर तरफ से पूरी जुडिशरी के अंदर कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें ये तयशुदा फैसले सामने आ रहे थे, जो हम तो वहां नहीं थे, हम तो टेलीविजन पे देख रहे थे। मैं किसी सियासी मुखालिफत की वजह से मैं कभी भी इस किस्म की बातें नहीं करता। सियासत में इख्तिलाफ राय हो सकता है, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ये तो नाकाबिल कबूल है कि आप स्टेट के ऊपर हमलावर हो जाए, आप उन तंसीबात को चुन चुन के उस पर हमले करें जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए का एक निशान है, जिनसे अवाम की एक वाबस्तगी है। आपको चंद लोगों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी कि आप पूरे इदारे के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को ये बताएं कि हमने देखो वो काम किया है जो आज तक तुम लोग नहीं कर सके। जो सर ये तो दुश्मन ममालिक जो हैं उनको मौका मिल गया बोलने का, हमारा जो सॉफ्ट तो आपने नहीं जाता इन बातों से। नहीं, कतर नजर कैसे की जा सकती है यार। आपने बात यह है कि मौजू यही रहना चाहिए, इसमें कतर नजर करके किसी को पॉलिटिकल माइलेज देकर या मजलूमियत का रूप नहीं धारा जा सकता। ये क्या बात है। अगर आपको कतर नजर करना है तो आपने गुज़िश्ता 6-7 बरस से जो कराची के अंदर हो रहा था उसके ऊपर आप कतर नजर करके क्यों नहीं बात करते रहे, ये क्यों नहीं कहते रहे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई, क्यों नहीं कतर नजर करके कहा कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों की 15 सीटें जबरदस्ती बाई गन छीन के उठा के पीटीआई को दी गई। क्यों नहीं आपने ये कहा कि जब एमकेएम के जब इन शहरों में 1.5 करोड़ लोगों को 1 करोड़ लोगों को गिनती से महरूम कर दिया गया, तब आप लोगों ने कतर नजर करके क्यों नहीं बात किया है। साफ साफ बात किया करे, जो हक है वो बोलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जो हक है वो बात करनी चाहिए। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल को, वीनस चैनल को, हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया था, मैं वहाँ पे था शर्मिला साहब, आपने कॉल की तो मैं असल में टेलीफोन लाइन पे गुफ्तगू करने का आदी भी नहीं हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में आपने स्टूडियो में ज़हमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रऊफ सिद्दीकी साहब। जी शरीफ साहब आपसे गुफ्तगू कर रहा था, आपने रऊफ सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? रऊफ सिद्दीकी भाई ने जो भी बात की है बिल्कुल 100% सही कही है कि कानून सिर्फ इमरान खान के लिए और किसी के लिए नहीं है। हजारों आदमी जेल में सड़ रहा है, उनके लिए कानून नहीं है। डबल सवारी बंद होता है 6 महीने अंदर पड़ा था, उसके लिए कानून नहीं है। और जज साहब कह रहे हैं कि वेरी गुड, जाइए आप गेस्ट हाउस में जाके आराम कीजिए, ये अल्फाज बोलने चाहिए जो उन्होंने बोले। लेकिन चूंकि इस मुल्क में न जाने क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और हमारे मुल्क को कर्जा ही दे रहा IMF। क्यों नहीं दे रहा, किसे कहने भी नहीं दे रहा, वजह क्या है? वो कहता है पहले ये पैसे लाओ, 4 अरब जब देंगे आपको पैसे। तो ये मुल्क को तबाह करने वाली बात है। मईशत का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन इस आसिफ भाई, इस मईशत को तबाह करने में नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का हाथ है और किसी का नहीं है। इस कदर कर्जा ले लिया कि आपको उतार नहीं सका, कोई चला नहीं पा रहा। इतने पूरे सारे सियासतदान मिलकर मुल्क को नहीं चला पा रहे हैं। इस उस डगर पे ले आके छोड़ दिया इमरान खान ने। अच्छा, इमरान खान को सियासी आदमी थोड़ी है, वो तो उसको जबरदस्ती धकेल दिया कि आजा भाई। उसके ससुर ने वादा किया था कि मैं अपने दामाद को पाकिस्तान का वजीर आजम जरूर बनाऊंगा, तो उसने बना दिया। सर यहाँ पे तो यही चल रहा है कि मेरा बेटा, उसका नाम क्या, सरबराह बन जाए, मेरा दामाद सरबराह बन जाए, मेरी बेटी सरबराह बन जाए।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक यासिर आवान साहब। आपने रऊफ सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और अशफाक कुरैशी साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? आसिफ भाई, सब अपने अपने नज़रियात और अपनी सोच के मुताबिक, सियासी बसारत के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं और हक बनता है सबका। इमरान खान की हिमायत या पीडीएम की मुखालफत करना मकसूद नहीं है यहाँ बैठ के। हम यहाँ बैठे हैं कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे जो भी है मामलात, आगे कैसे चलना है, ये ठीक कैसे होना है। लेकिन आसिफ भाई, आज पिछले साल मई में, अप्रैल में ये हुकूमत आई, आज हम 2023 के मई में बैठे हुए, 13 माह गुजर चुके। इन 13 माह के अंदर पीडीएम ने सिवाय इसके के कर्जे लिए और आईएमएफ की गलत शराइत में हमें फंसा दिया, कोई बात नहीं की। चले अगर हम ये भी मान लें तो 3.5 साल जब आप अदम एतमाद लाने, इमरान खान हटाने, खुद को जेलों से बचाने में लगे हुए थे, तब आपने इस तरफ नजरसानी क्यों नहीं की कि अगर हम इसको हटा देंगे और खुद आ जाएंगे तो हालात तो खराब है, तो सब हमारे गले पड़ेगा। वो बंदा $150 पे डॉलर लेके बैठा हुआ था, वो बंदा लोगों को पनाहगाहों में रिहाइश और खाना भी दे रहा था, भिखारी बना रहा था। इकोनॉमी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट थी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी इंडस्ट्री के लोगों को उनसे बात करके देख सकते हैं, यकीनन शायद हमें यहाँ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई बंदा नहीं है, तो इंडस्ट्री के लोग बता सकते हैं, उनके पास ऑर्डर्स भी थे, सही बात, एक्सपोर्ट भी थी हमारे पास। मैं ये पूछना चाहता हूं, इमरान खान को हम रख देते हैं एक तरफ, मुझे पीडीएम और उनके हिमायती मौलाना फजलुर रहमान और इस वजीर आजम के हिमायती लोग सिंपल एक तो बात बताएं कि आखिर इन्होंने इस साल में क्या किया, क्या रिलीफ दिया हमें। और दूसरी जो बात है ना कि अदलिया, यही थे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जिन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करने का हुक्म दिया था। तब तो मिठाइयां बांटी आपने, तब तो आपने चीफ जस्टिस के शादियाने बजाए। आज उस चीफ जस्टिस ने अगर आपकी मंशा के मुताबिक फैसला ना दिया तो आज आप कह रहे हैं हम धरना देंगे। इसका मतलब यह है कि आप जाती मुफादात पर बात करते हैं, आप कौमी मुफाद पर बात नहीं करते। सियासत हमें यही नजर आती है कि अपने मुफादात के लिए लड़ी जा रही है, और जो कौम है, जो अवाम है, उसके लिए उनके नजरियात वो नहीं है कि इनको रिलीफ दिया जाए। एक बात ऐड कर, देखें सियासत किसका नाम है? सियासत फलाह का नाम है। जो ये भाई कर रहे हैं, ये फलाह बेसिकली रियासत का काम है अपनी आवाम के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे उसके बरअक्स हो रहा है। लंदन से, मैं लंदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, मैं लंदन में बैठे हुए जिनके तबीयत खराब और नासाज हो गई थी, जो बाहर चले गए मियाँ साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे पूछ के राणा सनाउल्लाह, मरियम से पूछ के राणा सनाउल्लाह फैसले कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट देख रही है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को आप मामू बना देंगे, एस्टेब्लिशमेंट को आप मामू नहीं बना सकते। आप इमरान खान पे डालें, चीफ जस्टिस पे डालें, ना ये 23 करोड़ 22 करोड़ आवाम अंधी है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। सब कुछ नजर आ रहा है सबको। बेड़ा गर्क आपने कर दिया है पाकिस्तान का। आईएमएफ आप पे नहीं यकीन कर रहा, चाइना आपसे डू मोर और सियासी हालात बेहतर करो की बातें कर रहा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने तो साबित किया वो न्यूट्रल है और उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, अगर वो मदाखलत करें तो अभी बहुत प्यारी बात की कि मदाखलत वो इस तरह करें कि बराए मेहरबानी इलेक्शन करवा दो। अगर इमरान खान जब बाहर आए हैं और जब उनकी रिहाई हुई है, उन्होंने यही जवाब दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इसका हल मैं जाऊंगा अशफाक साहब की तरफ, क्योंकि टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अशफाक साहब, बताइएगा, क्या हमारे मुल्क में अब मुफादात की ही सियासत रह गई है, या सिर्फ इदारों के ऊपर इल्जामात लगाओ, इदारों के ऊपर बातें करो, यही सियासत है कि अब हमारी अब आगे और कुछ नहीं है कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए? सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा, जिन जजेस ने इमरान खान को रिलीफ दिया है, दे आर पाकिस्तान लवर्स। जो भी जजेस एक फरिश्ता हसरत के लोग जिन्होंने इमरान खान को जमानत दी है, बिलीव मी, ये पाकिस्तान से बंदा प्यार करने वाला है। कम टू द सेकंड पॉइंट, इमरान खान साहब को मैं मैसेज दूंगा, क्योंकि मैं उनका पहला कारकुन हूँ। बदनसीबी ये है कि ये जब इक्तदार में आते हैं तो ये उस घोड़े पे सवार होते हैं, इनको अपने हमदर्द नजर ही नहीं आते। तो इमरान खान साहब को मैं ये एक एडवाइस दूंगा, सबसे पहले ये जितनी भी गवर्नमेंट के अपोजिशन में है, इनको माफ करने का ऐलान कर दें और इनको ये कहें कि मैं आपको माफ करता हूं
पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आए, मेरे साथ काम करें, और मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूंगा, मैंने सबको माफ किया। तो दस वन इज एक विनिंग पॉइंट। दूसरा सवाल क्या कर रहे थे आप? सर मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ क्या इदारों पे बोलना ही जरूरी है या मुफादात की सियासत हो रही है मुल्क में, कि मेरा बच्चा आ जाए, मेरा ताया आ जाए, मेरे चचा आ जाएं और वही हुक्मरानी करें। एक इमरान खान है जो अकेला इस बात को लड़ रहा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि अपने जाती मुफादात के लिए काम करे। हमारा वाहिद मुल्क है, वो कहता है मेरा क्या बनेगा। जब मेरा क्या बनेगा एक लफ्ज ही आता है, अल्लाह ताला की तरफ से कहर नाजिल होता है। आप पड़ोसी मुल्क जो कि मुशरिक मुल्क है, वो उनका हर सियासतदान कहता है हमारा क्या बनेगा। वो इसी वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया में भी बदला दे देता है जो अपने इंसानों के लिए काम करना चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क कहता है हमारा क्या बनेगा, और मेरे मुल्क के बंदे कहते हैं मेरा क्या बनेगा। इन पे अल्लाह की लानत है जो कहता है मेरा क्या बनेगा। आइए पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचिए, हमारा क्या बनेगा, कि अवाम का क्या बनेगा, इस कौम का क्या बनेगा। मुझे इमरान खान में अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, इनकी नीयत साफ है, इनका ईमान साफ है, और अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, यकीन जाने पाकिस्तान 10 साल के लिए तो बिल्कुल सेव हो जाएगा। आगे का अल्लाह जानता है क्या होगा। अब आपका मौक़िफ़ आ गया अशफाक साहब। मैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आए, और हमेशा जब भी मैं आपको आवाज़ देता हूँ तो आप आते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम अभी बात कर रहे थे सियासत पे, और जाहिर है सियासत जो है वो मुल्क की आवाम से होती है, सियासत जो होती है मुल्क के सूबों से होती है, और सियासत जो होती है वो होती है इलाके से होती है। एक छोटा सा भी इलाका है या कोई छोटा सा भी ज़िला है, वहाँ से उनके कारकुनान निकलते हैं और वो करोड़ों की तादाद में जमा हो जाते हैं और अपने मुतालबात वो लीडर मनवाता है। इन्हीं वजह से कहते हैं कि इफरादी कुव्वत जिसके पास है उसकी जीत है, और जाहिर है वोट भी उनके अपने लोग देते हैं जो उनसे अपने लीडरों से प्यार करता है, अपनी पार्टी से प्यार करता है। लेकिन ये तो हैं हुकूमती बातें, लेकिन कुछ मैंने स्टार्ट में अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि कुछ काम छोटे होते हैं, लेकिन देखने में वो छोटे नजर आते हैं, लेकिन बहुत बड़े काम होते हैं, और जिसे हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत इंसान और इंसानियत को पसंद करते थे। ऐसी एक शख्सियत शुरू से हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और अब मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मैंने शुरू में कहा था पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, और 4 सूबों में से एक सूबा है सिंध, और सिंध से एक शहर है कराची। कराची के बहुत से मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, बहुत से इसका नाम क्या इलाके हैं, उनमें एक इलाका है मलीर, और मलीर का एक जो इलाका है उसमें है सऊदाबाद। सऊदाबाद यानी कि उसकी वेलफेयर है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और एक कमेटी है जो कि रमज़ान से पहले तश्कील पाई, और रमज़ान में हमने देखा कि गली गली उन्होंने सऊदाबाद की साफ की। ये कोई वो नहीं है जो कि मतलब ऐसे लड़के या ऐसे नौजवान हों, बल्कि इसमें बूढ़े भी शामिल है, तमाम उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन नौजवान खास करके इसमें शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं, और वो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। कोई ग्रेजुएट है, कोई ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और कोई मीडिया से रिलेटेड है। उन लोगों ने उस इलाके की जिम्मेदारी संभाली और गली गली चप्पा चप्पा साफ किया, जबकि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिस जिले के, वो कहते हैं सरसब्ज और शादाब, लेकिन हमने नहीं देखा
کہ انہوں نے کبھی ایسا کام کیا ہو جو یہ نوجوان کریں. اس کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسلم پرویز صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ. اسلم پرویز صاحب، یہ کیسے خیال آیا اور آپ نے سعود آباد میں کیا کیا کیا؟ السلام علیکم آصف، بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا تو وہاں پر ہمارے امام صاحب رضوان قادری صاحب نے کہا کہ اتنا پانی پڑا ہے کہ نمازی آتے میں بہت پریشان. کیا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علاقے کا کچرا اور یہ پانی وغیرہ اور ان چیزوں کو دیکھے سمجھے؟ وہ بات میرے دل کو لگ گئی. جذبہ تو تھا کام کرنے کا، لیکن اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. پھر میں نے اپنے ہم خیال دوستوں کو اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ یہ وہ سعود آباد ہے جس کے نام پہ سعود آباد پولیس اسٹیشن ہے، سعود آباد ہاسپٹل ہے، سعود آباد اسکول ہے، لیکن سعود آباد کچرے میں ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ جھاڑو ڈالیں اور سعود آباد کی صفائی کریں، کیونکہ نصف ایمان ہمارا ہے صفائی. تو سب تیار ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے علاقہ صاف کرنا شروع کیا. برابر کے جو محلے والے انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا. انڈس مہران کے کچھ دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیٹرن پر اپنے علاقوں کو صاف ستھرا کریں گے، لائٹوں کا بھی انتظام کریں گے جس طرح آپ لوگ لائٹوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گلی میں لائٹوں کا جو ارینجمنٹ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز کی ذمہ داری ہے، وہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ نے کس طرح کیا؟ اپنی مدد آپ کے تحت کیا یا اس کا ڈونیشن کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے پہلے تو اپنے ہم خیال دوستوں سے کہا کہ لائٹس نہیں لگ رہی ہے اور ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی نہیں اس پہ توجہ دے رہے، تو کیا کیا جائے؟ تو دوستوں نے کہا کہ پہلے ان کو انفارم کر دیں، ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں. تو پھر محلہ کمیٹی نے پھر اپلیکیشن دی. میں نے خود جا کر ان کے ہینڈ اوور کی کہ سر یہاں اسنیچنگ ہو رہی ہے اور یہاں یہ ایک دہشت کی فضا ہے، یہاں خواتین بچے نہیں نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بائک آ جاتی ہے اور وہ سب چھین چھان کے لے جاتی ہے. گاڑیوں کی بیٹریاں تک چوری ہوتی ہیں. گاڑیوں کی بیٹریاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہیں. ہمارے امام صاحب کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. ہمارے آگے ہی گلی میں ایک رہتے ہیں احمد صاحب، ان کی کار چوری ہو گئی. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چوریاں ہوتی رہتی ہیں. تو ہم نے پہلے زور دیا کہ لائٹس کا ارینجمنٹ کریں. تو انہوں نے وعدہ کیا مجھ سے لائٹیں لگوانے کا. تاحال ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے اپنے دوستوں سے یہی کہا کہ ہم لائٹیں لگا لیتے ہیں. تو اس میں ڈر یہ ہے کہ اگر ہم لائٹیں لگا لیتے ہیں تو کل کے ہی والے کہیں گے یہ کنڈا ہے، اس کا بل کون دے گا، وہ کاٹ کے لے جائیں گے. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے کہ 1 میٹر ہے، گیس آ نہیں رہی ہے اور گیس یوں نہیں آ رہی ہے کہ اس میٹر کے اندر کوئی گیس پھنس گئی ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا. انہوں نے مجبوراً میٹر نکال کے رکھ لیا اور ڈائریکٹ پائپ کر دیا. تو وہاں سے آبجیکشن ہو جاتا ہے، جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ اچھا اب یہ بتائیے کہ پانی کا ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ بھی آپ نے پانی کے لیے ہم کئی سال سے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. میں ڈملوٹی گیا اور میں ہر پوائنٹس پر گیا جہاں بھی وال لگے، وہاں میں نے رات کو 3 بجے 3:30 بجے 5 بجے وہاں چیک کیا. ابھی بھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے، میں نے ان کو بھیجا تھا کہ بھائی جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک پائپ لائن ہے جو لیک کر رہی ہے اور سارا پانی جو ہمارا وہ گٹر کی نظر ہو رہا ہے. تو میں نے ان کے جو سب انجینئر ہیں عاصم، ان سے کہا کہ سر یہ دیکھ لیں اس کو. ہاں وہ ہمارے علم میں ہم کچھ کر لیں گے. عبد القادر آئے ہیں ایکسین، ان سے کئی بار میری میٹنگ ہوئی ہے، ان کو میں نے کئی بار بتایا کہ سر پانی کا بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر نہیں کریں، جیسی ہوتا ہے ہم الیکٹرک سے ایگزیمشن لے رہے ہیں اور جیسی ہوگا انشاءاللہ آپ کی. ٹھیک ہے اسلم صاحب، کیونکہ گفتگو بہت لمبی ہے اور اس وقت ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ میں اس پروگرام میں بلاؤں گا اور صرف آپ سے اسی پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ اکیلے ہیں. صرف میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیا ہے؟ یہ الحمدللہ سارے پڑھے لکھے ہیں اور اچھے جابس پر ہیں، اساتذہ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، آفس ڈوئنگ بھی ہیں اور وہ کمپیوٹر آپریٹرز بھی ہیں، اور وہ سارے میرے ساتھ اور وہ خود جھاڑو دیتے ہیں اور خود کچرا اٹھاتے ہیں. جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاف کرنا ہے تو وہ سارے میرے جی آپ 2 لفظوں میں بتائیں آپ کیسا دیکھتے ہیں. جی یہ میں نے ایک چھوٹی سی خبر دی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی جو آخر میں بتاؤں گا. جی بہت اچھی بات ہے، محلہ کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور میں اپنے بھائی کا ایک جواب دے دوں، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جیسا مخلص آدمی آ جائے تو یہ ملک ترقی کرے گا. میں یہاں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے عمران خان دوبارہ آ جائے ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. چلے دیکھیں یہ بعد میں دیکھیں گے ایسی. جی آپ کیا کہیں گے
ان کے حوالے سے جی بہت اچھی بات ہے، یہ تو ریاست کے کرنے کے کام ہے، ہاں، اور اگر یہ اپنے طور پہ اپنے رہائشی علاقہ کو صاف کر کے اور لوگوں کو سیکیور کر رہے ہیں تو یہ تو عظیم لوگ ہیں، سب سے اہم کام تو یہی ہے کرنے کا۔ جی دیکھیے اہم کام ہے یہ، اور جو کہ حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے تاکہ ہر آدمی خوشحال ہو۔ اب ان لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے یعنی کہ جھاڑو اٹھا لی، کچرا اٹھانے لگے ہیں۔ اگر اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی اگر صفائی شروع ہو جائے اور اچھے لوگ آ جائیں تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔